Karong adlaw ako ipakita sa inyo ha ang update karon diri sa overview Quezon Bukidnon tungod kay gabi naay nahitabong landslide diri. Ako makita sa video nga grabe kadako ang na landslide yun. Sa 6 lanes ang nabilin murag 2 lanes na lang no. Sa pagkakaron gi-close gid nilang dalan no. Bawal pa gid moagi ang mga dakong sakyanan or bisan pag motor. Then kung magmotor ka pwede ka magiskilid pero itulak lagi nila. Dayon kung gikan ka sa Davao nya nagsakay kag bus kinahanglan nimo mo transfer or mo baklay kay sa pikas na igahulat nga bus pod para mo hatod padulong sa Cagayan or kung gikan ka sa Cagayan nga madto ka sa Davao napo kay masakyan nga bus pod nga napos pikas nga imong transferan or dito ka mabalik sakay para makaabot ka sa imong padulungan. Sa pagkakaron padayon pagyapon ang retrieval no sa mga nahulog nga mga sakyanan. Sa karon na nakita nga babao pero wala pa gyud idea kung pila gyud gamok nahulog gabi sa mga nagbiyahe nga moadtog Davao or Cagayan amping itang tanan. Mao ning update karon diri sa overview og palihok og share ni nga video para daghan makakita. Amping tanan, God bless.